Bonjour mes chers élèves, donc on va continuer à traiter des exercices résolus bien choisis et bien élus. Donc comme on a dit pour la préparation au premier devoir إذا حاولنا نجمع لكم واحد المجموعة من التمارين المختارة استعدادا للفرض الأول. إذا الأسئلة هي قبلتكم على التالي. نبداو بالواحد. Montrer que si n est égal 5k plus 1, alors n au carré moins 1 est divisible par 5. D'accord? Donc la condition que si n égale 5k, alors ce nombre-là qui est n au carré moins 1 soit divisible par 5. Donc pour montrer que n au carré moins 1 est divisible par 5, il suffit de montrer que n au carré moins 1 s'écrit sous la forme de 5k, par exemple. D'accord? Donc celui-là doit être un multiple de 5. Donc, toujours dans ce type d'exercice, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Donc on a n égale 5k plus 1, on a qu'à remplacer, on a n au carré moins 1 égale, on va remplacer n par 5k plus 1, le tout au carré. Attention lorsque vous voulez remplacer, donc c'est toutes ces expressions, c'est n. Donc n au carré, c'est tout ça, le tout au carré. Voilà, n c'est ça, c'est égal à ça. Donc, ça c'est la première identité remarquable. Ce n'est que 5 fois 5, c'est 25, donc 25k au carré. Plus 2 fois 5, c'est 10 fois 1, donc c'est 10k. Plus 1 au carré qui est 1, moins 1, qui est égal, donc ici c'est 25k au carré plus 10k. D'accord? Plus 1 moins 1 égale 0. Donc ici je peux factoriser avec 5. 5 facteurs de 5k au carré plus 2k. Et je fais toujours ma fameuse phrase, on pose 5k au carré plus 2k est égal par exemple à grand K'. Et donc mon nombre n au carré moins 1 sera égal à 5 fois K'. Avec toujours K' appartient à 1, c'est parce que K au carré appartient à 1 et K appartient à 1, donc le tout appartient à 1. Donc j'ai pu écrire mon nombre n au carré moins 1 sous forme de 5k, donc je peux faire ma conclusion que si n est égal à 5k plus 1, c'est-à-dire si un nombre entier naturel s'écrit sous la forme de 5k plus 1, alors n au carré moins 1 est divisible par 5. Donc ça c'est la première question et tout simplement résolue. On n'a qu'à remplacer avec n avec sa valeur, tout simplement. Donc on passe à la deuxième question. D'accord? Donc la deuxième question, à peu près la même chose. Montrer que si n est égal à 5k plus 2 cette fois-ci, alors n au carré plus 2 est divisible par 5. Donc pour ne pas perdre de temps, on va commencer directement. On a n au carré plus 1 est égal à 1, c'est 5k plus 2 cette fois-ci. Donc je remplace 1 par 5k plus 2, le tout au carré plus 1, qui est égal, donc toujours c'est 25k au carré plus 10k plus, cette fois-ci c'est 2 au carré, c'est 4 et plus 1. Donc ma somme sera 25k au carré plus 10k plus 5. Et ça se voit très clairement que je peux factoriser avec 5. Il reste ici 5k au carré plus 2k plus 1. Donc je pose toute cette quantité est égale, donc poser égale à, ou bien sans l'écrire, par exemple à K' toujours, donc K', donc n au carré plus 1 est égal à 5K', tout simplement.
et je fais ma conclusion. Voilà, donc on passe plus vite à la troisième. On passe très vite à la troisième question. Donc on a ici, troisièmement, montrer que la somme de 5 entiers naturels consécutifs, attention ici il faut faire les points sur les yeux, ou bien comme j'ai déjà expliqué, il faut souligner les mots-clés. Donc on a 5 entiers naturels consécutifs, un multiple de 5. Donc si je prends que n d'un entier naturel, alors n plus 1 sera le entier naturel qui est consécutif avec le n. Donc n et n plus 1 sont consécutifs. Même chose pour n plus 2. À chaque fois, j'ajoute 1. Par exemple, on dit ici 4, 5, 6, 7. Ce sont des nombres consécutifs. Pourquoi? Pour passer de 4 à 5, j'ajoute toujours 1, j'ajoute 1, j'ajoute 1. Donc c'est la même chose. Seulement ici, je travaille avec les entiers naturels n. Donc 1, 2, 3. Donc n plus 3. n plus 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, ce sont 5 entiers naturels consécutifs. Donc je dois respecter les données. هذا اللي مهم تحترم داكشي. اذا المفروض يقول لك دير لا الصوم ديال 5 دي زونتي ناتوريل. اولا هادو الصوم دي زونتي ناتوريل علاش لان توجور باسكو ان appartient à n. هذه اساسيه وضروريه. سورتو قلت لكم حنا دابا on travaille l'arithmétique que dans n. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? La somme, je vais les sommer tout simplement. Puisque je n'ai pas de signe moins, donc je peux enlever les parenthèses. Donc on a n plus n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 plus n plus 4 égale tout simplement. Donc ici n, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici j'ai 5n. Donc c'est 5n. Comme je dis, 4 plus 3, c'est 7. 7 plus 2, c'est 9, plus 1, c'est 10. 5n plus 10 est égal, je factorise par 5, n plus 2. Et si je pose ça, je vais remplacer avec k. Donc, c'est égal. Donc ma somme, ma fameuse somme de 5 nombres entiers naturels consécutifs, c'est un multiple de 5, tout simplement. Donc vous devez toujours, à chaque fois, vous écrivez la conclusion. Donc, on passe à la quatrième. إذا كيف ما لاحظتوا l'arithmétique إلا فهمتي لو برانسيب، لاشي أنا بديت معاكم فيديو في الأول قلنا لكم لو برانسيب ديال الوقود. شنو هو ان نومبر؟ شنو هو ان نومبر بير؟ شنو هو ان نومبر امبير؟ شنو هو دي نومبر سكسيسيف؟ شنو هو دي نومبر؟ شنو هو ديفيزيبل؟ شنو هو ملتيبل؟ صافي كتبقى تحتاج داك الشيء وكتخرج به التمارين. دونك هذاك هو الأساس. دابا عندنا تقريبا التطبيق. Alors, la quatrième question dit montrer que la somme de 3 nombres pairs consécutifs est un multiple de 6. Donc, j'insiste toujours de bien lire la question et de faire toujours attention. كما فايت لي شرحتكم السؤال فهم السؤال يساوي نفس الجواب، لان لا غفلتي غير شي كلمه هكا ولا هكا مشى الكل. دونك هنا عندنا هاد الصوم لا صوم توجور، يعني غندير واحد لا صوم ديال 3 نومبر. كومون سون بير اتونسيون. الا غفلتي غير هكا عملتي كونسيكيتيف ومشيتي كلشي غادي يجيك خطا. حنا غنشوفو علاش. ايت ان ملتيبل دو 6. دونك هادو لي مون كلي هما هادو اللي سطرت عليهم، خاصة هذا لان هذا ديجا شفنا هنا بارفو كيكونوا لي كيسيون متبعين مع الزربه كتبقى في بالك غير كونسيكيتيف، ولكن هاد بير جديده تزادت هنا ما. اذا دونك اون سي اون جينيرال دونك اون ا ان appartient à n. On sait en général que 2n est un nombre pair. Donc, deux nombres ici qui se forment de 2 fois quelque chose, donc c'est un nombre pair. Le nombre pair qui le suit, attention, ce n'est pas 2n plus 1, c'est parce que ces 2n c'est pair, 2n plus 1 c'est un nombre impair, attention. عندي جوج بير إلا زدتها واحد كتولي 3، عندي 6 بير إلا زدتها واحد كتولي لي 7، يعني كتولي لي ان نومبر. إذا هذه راه كنت حضرتكم من درناها في لو كور. دونك ما بين ان نومبر بير و ان نوتر بير il y a 2 unités. Donc ici c'est 2n plus 2. هذا هو le nombre qui suit le nombre pair 2n.
ou le nombre qui suit ce nombre-là, ça sera 2n plus 4. D'accord? Donc c'est très clair. Attention, vous faites attention à cela. Donc entre chaque nombre pair et le suivant, le nombre qui le succède, il y a 2 unités. Donc je fais quoi? Je fais la somme de ces 3 nombres pairs. Maintenant, on a les données. On a 3 nombres pairs ou consécutifs. On va dire la somme. Donc 2n plus 2n plus 2 plus 2n plus 4 est égal. Donc 2n plus 2n c'est 4n plus 2n c'est 6n. 4 plus 2 c'est 6. C'est très simple. Donc هنا اللي مهم ماشي هذه، اللي مهم هو هذا. هو comment choisir les nombres pairs qui sont consécutifs, pairs et consécutifs. Donc je factorise par 6, il reste 1 plus 1. Donc elle est écrit sous la forme de 6 Kaula Capri. Et là, donc la conclusion c'est quoi? La somme de 3 nombres pairs consécutifs est divisible par 6 ou est un multiple de 6. Donc c'est la même chose. C'est ce qui va la loi. وكما قلت هادو راه كيوليو كوم دي بروبريتي. دونك هادي راه اون جينيرال اي 3 الاعداد يكونوا بير وكونسيكيتيف غيكونوا. راه نجربوا باش تاكدوا من هذا. علاش كندير شنو هو الاريثميتيك اصلا؟ باش كنخلقوا بزاف ديال دي بروبريتي اللي كيوليو يساعدونا من بعد. مثلا عندي 4 لو نومبر كي لو سكسيد وسميتو هو 6 و بير كي سكسيد سي 8. شي بيناتهم جوج 8, 6 et 4 c'est 10, 8 c'est 18. 18 est égal à 6 fois 3. C'est un multiple. يعني كتولي اون لوا. اتونسيون ماشي غير هكا. سير بعيد مع راسك. دير مثلا 32 زيد عليها 34 زيد عليها 36. هادو هما 3 نومبر. اذا الاساسي خصك تحترم الشرط. الشرط كيقول لك لا سوم دو 3 نومبر بير او كونسيكوتيف. بير هما كونسيكوتيف. هادي 2 جو لو تيان 3 9 1 10. دونك سي 102. بلا ما يعني سميتو. دونك سي جو في 102 et je la divise par 6. 10 c'est 1. 1 fois 6 6. On te divise, il reste 4. J'abaisse le 2. 42 combien 6? Il y a 7. 7 fois 6 42. Il reste 0. Donc on a mis que 0, c'est-à-dire هذا c'est un multiple de هذا. Un multiple de هذا وهذا c'est un diviseur de هذا. ايوا صافي كنتو مشكل. يعني عزيزي اذا هذاك الشيء في الاخر ضروري ديروا ديك لا كونكلوزيون. هذيك راه كتولي سو فورم دون بروبريتي. يعني لا سوم دو 3 nombres pairs et successives est un multiple de 6. Ça y est. Donc on va passer à la 5e question. Montrer que la somme de 3 nombres impairs consécutifs est un multiple de 3. Et dans la somme, maintenant, c'est la somme de quoi? De 3 entiers naturels. Comment ils sont impairs? Donc c'est ça le nouveau, attention. Et consécutif est un multiple de 3. إذا أول حاجة نطبق داكشي اللي مطلوب مني. شنو هما طالبين مني؟ إذا هنا نفس الشيء. دونك كنعرف أن un nombre quel que soit n appartient à n, un nombre impair s'écrit sous la forme de 2n plus 1. Donc, on dit là, le 2n plus 1, voilà le nombre ديالي الأول. Le nombre impair qui suit ou qui succède هذا le nombre, قلنا خصو يكونوا جوج. لأن هذا tout simplement هانتوما 2n هذا هو le nombre ديالي plus 2. هاكا يبقى الحل. 1 plus 1 تولي هي 2n plus 3. شتي؟ إذا هذا 1 كنزيد عليه 2 à chaque fois. صافي. هادشي ما تبقى تقراو لي السويت كدا يبقى يجيكم ساهل. هادي اللي نرجع لكم ردوا من البال. لأن إلا كنتي مجرب غادي تخطأ. غدير 2n plus 1 وغادي موراه غدير له 2n plus 2 والآخر غدير له 2n plus 3 وما غيعطيك والو. إذا tout simplement هنا عندنا 2n plus 1 plus 2n plus 3 plus 2n, 3 plus 2 c'est 5. Donc c'est la nominale c'est a égale. Donc on va continuer ici. a égale. نحيدو الأقواس دابا. 2n plus 1 plus 2n plus 3 plus 2n plus 5. Donc 2n, donc c'est 6n. 1 plus 3
c'est 4 plus 5, c'est 9. Plus 9. Donc je peux factoriser avec 3, puisque je cherche un multiple de 3. Donc 3 facteur de 2n plus 3. Et je pose le 2n plus 3 il y a k. ويولي هاد ا ديالي سيكري سو لا فورم دو 3 ك. دونك هنا عاوتاني لا لوا ديالي اللي غنقول لا كونكلوزيون الاخرى ولا لا بروبريتي اللي غتولي ان بروبريتي. La somme de 3 nombres impaires consécutifs est un multiple de 3. هاد لا كيسيون كتولي une réponse qui se forme de propriété. On peut l'utiliser. هنا لا بغيتو تجربوا ديروا كيما كندير انا باش ما نضيعوش الوقت. غتجيبوا ثلاثه ديال الارقام يعني امبير ويكونوا كونسيكوتيف وديروا لا سوم ديالهم اوبليغاتوارمون غتجبروهم ان ملتيبل دو 3. دونك on passe à la sixième question. D'accord? Sixième question, qu'est-ce qu'il dit? N et N et K. Donc trois entiers naturels. N, M et K. Appartenant à N. D'accord? Montrez que si 3n plus 2n, 3n plus 2m et 7n plus 5n sont deux multiples de k. هذا le nombre هذا si إذا كان هذا et هذا sont deux multiples de k ديال هذا qui appartient à. Alors quoi? Alors n est un multiple de k. دونك هنا كنمشيو ديما دقه دقه كيما انا قلت لكم انا كيعجبني بزاف كنحبذ لا ميثودولوجي ديما نمشي بداك التنظيم باش التفكير ديالي كنبقى نسهل على راسي التفكير كنمشي دقه بدقه. سي كاسكو سافي 3n plus 2n est un multiple de k. هذا هو المهم. Cela veut dire ان 3n plus 2n peut être écrit sous la forme de k fois p مثلا. Un entier naturel, bien sûr, toujours P appartient à N. Il existe un P appartenant à R tel que 3n plus 2n est égal à P. نفس الشيء بالنسبة ل 7n plus 5n est égal à on dira un autre مثلا Q. Au lieu de P, on va faire Q. L'essentiel أن هذا النوع s'écrit sous la forme d'un produit هذا فوا هذا. ديك تعرفوا هذه مرة مازال من هذه من لا ديفيزيون أوكليديenne. ل A plus B est égal à Q. هنا ل R. إذا A à quoi égal en général لنفرض دابا في N هذا الرأس باش يكون هذا الملتي ديالو الرأس غيكون زيرو دونك A égal B fois Q. إذا هذا كتكتب سو فورم ديال واحد هذا اللي مقسوم عليه مضروب في لوكوسيون في الخارج. إذا حنا بصفة عامة كنديرو هكا يعني هذا الشيء. إذا هذا حنا ناخذوه كوم يعني ان سيستيم ديكواسيون. فوالا عندي دوز انكوني ان ان ام راه ماشي غير اكس و ايكغيك لي ديزانكوني وعندي دوز ايكواسيون دونك هذا سو فورم دان سيستيم ديكواسيون غنحاول نريزوليه. اذا الى لاحظت هنايا كنشوف هنايا مثلا عندي 2 ان وهنايا 5 ان. اذا نضرب هنايا فوا 5 غتولي لي باش تولي لي هنايا 10. هنا غنضرب في 2 وكنضرب في موان 2 الجميع. كتعرفوا هاد قريتوها في سميتو في الثالثه اعدادي كومون ريزود ان سيستيم ديكواسيون. دونك جو في سي 5 فاكتور دو 3n بلس 2n. لا اسونسيال هنا اتونسيون ضروري قلنا باش الميزان كيبقى مقاد ضربت هنا في 5 حتى محقي نضرب في 5 ولكن الشريطه حتى ضربت هنا في 5 كابي. هنا غنضرب في موان 2 فاكتور دو 7n بلس 5m égal هنا عاوتاني شنو موان 2 فوا 1 k فوا كي. هاد الامور مزيانه. اذا ما عليا الا نخرج نديفلوبي
هنا غتولي لي 15 ام ان بلس 10 ام est égal à 5kp. وهنا موان 14 ان موان 10 ان. اذا تلاحظوا علاش كنضربوا هنا في ان موان، لان خصنا نجبروا هنايا دو نومبر اوبوزي باش نتخلصوا من واحد يعني من واحد المجهول. اذا ايغال تو سامبلون كوا سي توجور ا موان 2 k فوا كي. دونك جو في هذه مثلا لا سميتها 1 وهذه 2، هذه بروميير ايكواسيون 2، جو في 1 بلس 2 1 بلس 2 شنو غتعطيني؟ يعني 15 ان بلس 10 ان مع موان غيمشيو، 15 ان موان 14 ان بقات لي ان ايغال هذه موان بلس جو في بلس دونك بلس موان سا دون دونك سي 5 كي موان 2 كي. واضحه؟ اذا انا باغي هاد ان باش ندير الور ان اي ملتيبل دو كا. قلنا اذا ان خصها تكتب لي سو فور دو كا فوا شي حاجه. داكشي اللي غندير هنا. دونك ان ايغال كا، دونك غنعمل دابا كا هي اللي عندي بها الغرض. شنو بقى لي هنايا؟ 5 بي موان 2 كي، حيت عندي كا هنا وكا هنا. اذا سي جو بوز يعني هاد ولا بلا ما نبوزها ديجا ان ها هي ان سيكري سو لا فورم دو كا فوا ان برودوي كي ابارتيان ا ان بيان سور. داكور. اذا هكا كنكونوا جاوبنا على هاد الستاد لي كيسيون، وهادو راه كيكونوا مثلا في واحد الفرد، يعني على الاقل عندك هنا واحد 10 النقاط هي القليله حتى 12 النقاط. سا ديبون على يعني الا خدمت يعني شويه ديال التركيز وشويه ديال الانضباط. انا قلت لكم ما تغفل حتى شي حاجه وتقرا الاسئله مزيان، راك تجيب لا نوت ديالك مخيره. اذا الى حد هنا نحبسوا هذا الفيديو، ودائما حنا مع تمارين مختاره لاستعداد الفرد الاول. كان معكم الاستاذ خالد عدنان، الى اللقاء في الفيديو القادمه.